सितारा यासीन के ख़िलाफ़ होने वाली कंट्रोवर्सी में नैना नंबर 1 पे होती है। सारा कुछ करती है, कंट्रोवर्सी फैलाती है, बल्कि कहा ये जाए तो गलत नहीं होगा कि ये रूट होती है सितारा यासीन के बारे में। जितनी कंट्रोवर्सीज़ गलत किस्म की फैलाई जाती हैं, ये नैना अकबर उसकी जड़ होती है। ये किसी भी तौर पर गलत, और इसका प्रूफ भी सामने आ जाता है। शुरू में मैं इसको बड़ा भोला समझती थी। इसके हर में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और इसके अलावा मैं बात करूँगी कि ये बड़ी यूट्यूबर जिन्होंने सितारा के बारे में ऐसी ऑल फॉल बातें की, सितारा के बालों के बारे में, उस बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे उनसे तवक्को नहीं थी जो बातें उन्होंने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हिरा अली। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुशबाश अपने अपने घरों में रखे, आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा कर दे, देखने वालों की ज़िंदगी में, और जो नहीं देखते उनकी ज़िंदगी में भी ढेरों खुशियाँ भर दे। तो बात करेंगे नैना अकबर। नैना अकबर मेरी दुश्मन नहीं है, बिल्कुल भी। मैं इसे ये सितारा यासीन की भांजी ही लगती है, लेकिन इनकी ऐसी ऐसी हरकतें कुछ आ जाती हैं जिनसे दिल टूट जाता है। मैं कहती हूँ ये कभी कभी मुझे तरस भी आता है। मैं कहती हूँ चलो इंसान से गलती हो जाती है, इससे भी हो गई चलो ठीक है, लेकिन इंसान वो होता है जो गलती करने के बाद सुधारता है, जो मासूम बन के नहीं दिखाता, जो बाद में ये नहीं कहता मैं बेबी हाय मैं ये मैं इनसे ये कहूँगी नैना से, नैना बेबी जो होते हैं ना बच्चे, जो से 4 साल तक की उम्र में बच्चे अच्छे लगते हैं। 4 साल के बाद वो बच्चे बनने की एक्टिंग करें ना, तो वो सिर्फ माँ बाप को ही अच्छे लग सकते हैं, दूसरों को अच्छे नहीं लग सकते। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक बड़ी यूट्यूबर नताशा के बारे में मैं बात करूँगी, जिन्होंने सितारा यासीन के बारे में कुछ बातें की और उसका हिस्सा नैना कैसे बनी, ये सारी डिस्कशंस करेंगे। नताशा एक बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से अपना नाम कमाया। मैं उनको तब देखती होती थी, प्रॉपरली तो नहीं देखती, लेकिन कभी कभी देख लेती थी उनकी वीडियोस और उनके व्लॉग्स वगैरह, जब मैं खुद यूट्यूबर नहीं थी। मुझे अच्छा लगता था कि यार एक मिडिल क्लास ही थी वो, इतनी रिच नहीं थी कि लड़की थी, उन्होंने मेहनत की, किस तरह क्रिएटिविटी लाती हैं मेकअप की फील्ड में, और अच्छे अच्छे नित नई चीज़ें। मुझे अच्छा लगता था, शायद वो भी उनका भी कोई पॉलर शॉलर था। तो बहुत मतलब उन्होंने मेहनत की। क्या फ़ायदा उतनी मेहनत करने का, अगर आप इतनी मेहनत करके इस टाइम आकर आप एक ऐसा बोल दो जिसकी वजह से आपकी सारी की सारी मेहनत जो है वो आपके सब्सक्राइबर के दिल जो हैं उनको दिलों को तोड़ दे। क्योंकि लाजमी नहीं होता कि कोई बंदा अगर एक यूट्यूबर को देख रहा है तो वो दूसरे को नहीं देखता। एक साथ में बहुत से यूट्यूबर्स होते हैं जिनको हम देखते हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं। सितारा कहा गया है कि सितारा के बारे में, बल्कि इन्होंने कहा नताशा ने, कि मेरे हस्बैंड से लड़ाई होगी, मैं वॉशरूम में चली गई, वॉशरूम में जाकर मैंने एक फ़जूल किस्म की यूट्यूबर से मुतासिर होकर अपने बाल काट लिए। कितनी बड़ी बात कर दी आपने नताशा। नताशा बहुत बड़ा नाम है, लेकिन सितारा के हिसाब से उतना बड़ा नाम अभी नहीं है। बेशक सितारा की एक वायरल हो गई, सितारा ने भी बहुत स्ट्रगल की थी अपने दौर में। स्टार्टिंग में सितारा मेकअप की वीडियोस जब लेके आती थी, मतलब काफ़ी स्ट्रगल की उसने। ये नहीं है 50,000 सब्सक्राइबर सितारा ने पहले अपनी मेहनत करके ही हासिल की, तो वो तो वायरल होगी, वो इसकी किस्मत थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई इंसान वायरल हो जाए तो दूसरे लोग उसे हसद करना शुरू हो जाए। हाँ, माना है कि सितारा ने अपने घर की बातें डिस्कस की, लेकिन उसने एक अपनी पर्सनल चीज़ अपने व्लॉग में शेयर की, अपने हस्बैंड की शादी शेयर की, अपने हस्बैंड की मर्ज़ी से। और उसने ये नहीं कहा हाय मैं लुट्टी गई, हाय मैं मारी गई। उसने बल्कि सिर्फ खुशी खुशी दिखाया, अपनी सौतन के कपड़े दिखाए कि मैंने हम लोगों ने ये कपड़े बनाए हैं। उन लोगों को ये कहा गया था कि सितारा के सादगी से निकाह करके उसको लड़की को ले आएंगे, लेकिन इन लोगों ने वहाँ पर धूम धड़क्के किए, जिसको देख के सितारा कहते ना कि वो उसको रोना आ गया कि ये मेरे रिश्तेदार सारे मेरी जिठानियाँ वगैरह सब कहते थे, क्योंकि साजिद पहले चोरी छुपे निकाह कर चुके हुए थे, तो सितारा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो उन्होंने सितारा ने ये चीज़ें तक उसका इसका दिल टूटा, उसने शेयर कर ली। उसने ये नहीं कहा कि हाय क्यों किया, फिर भी उसने जब कौसर आई एक एक्सेप्ट किया, कौसर को साथ दिया, सारा कुछ जो भी हुआ। तो ये मेरे ख्याल से ये गलत नहीं था। तो यहाँ पे नताशा का कहना था कि साजिद ने अगर कौसर से शादी की, जुल्म तो कौसर के ऊपर हो रहा था, कौसर को उसे अपनाना चाहिए था। बिल्कुल वो कौसर को अपनाते, कौसर से अगर उनको मोहब्बत थी, लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट होते, सितारा के पैसों पर तो वो पल रहे थे उस टाइम, इंडिपेंडेंट नहीं थे। और सितारा मेहनत कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, और ये जनाब जाके दूसरी शादी करके आ गए। तो यहाँ पर नताशा आप बिल्कुल आपने रॉन्ग बात कही है।
اور اس کے علاوہ سب سے بری بات تو مجھے آپ کی یہ لگی کہ ایک فضول قسم کے یوٹیوبر سے متاثر ہو کر میں نے بھی اپنے بال کاٹ لیا۔ اگر وہ یوٹیوبر فضول تھیں تو آپ نے ان سے متاثر کی ہوئی، آپ کو ان سے متاثر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہاں سے تھوڑا بہت حسد نظر آتا ہے۔ پھر نتاشا نے یہ بھی اپنا بیان دیا، ویڈیو ڈالی کہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ تھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے نینا اکبر نے میسج کیا، مجھے کہا کہ آپ کے بارے میں ایسی ویڈیوز ڈالی جا رہی ہیں۔ تو ابتدا ہو گئی نا اس کنٹروورسی میں بھی، کون؟ نینا نے، کیونکہ نینا اسلام آباد میں آئی تھی، وہ یہاں پر نتاشا سے ملی تھی۔ نتاشا اسلام آباد میں رہتی ہے، ہمارے ہی شہر کی بندی ہے نتاشا۔ تو یہاں پر نتاشا نے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے بارے میں اس طرح کی ویڈیوز ڈالی جا رہی ہیں۔ تو میں نے جب وہ دیکھی تو پھر میں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے اس کا حصہ مت بنایا جائے۔ میں نے ایسا ویسا کچھ نہیں کہا، میں نے تو کسی اور کے بارے میں بات کی تھی۔ تو نتاشا سے میں صرف اتنا کہوں گی کہ جو نام ہوتا ہے نا، یہ بہت محنت سے کمایا جاتا ہے، اور ہر کسی میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ اتنی نیگیٹیوٹی برداشت کر کے پھر بھی سٹینڈ لیے رکھے یو آئی ٹی کے اوپر، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، ٹھیک ہے، اپنے ہسبینڈ کو مت چھوڑے، نہ چھوڑے، کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے، تاکہ آپ کے بچوں کا فیوچر برباد نہ ہو، ان سے ان کا باپ کا سایہ نہ چھینے۔ یہ ہوتے ہیں لوگ۔ تو میں یہاں سے کہوں گی بڑا دکھ ہوا ہے، نہ صرف مجھے دکھ ہوا ہوگا بلکہ بہت سے دیکھنے والے جو ہیں، جو نتاشا کو پسند کرتے ہیں، اس وجہ سے پسند کرتے ہیں کہ نتاشا ایک مڈل کلاس تھیں اور انہوں نے اپنا گھر بنایا، انہوں نے اپنے گھر کی ایک ایک چیز دکھائی کہ آج ہم اپنے گھر کی چیئرز لینے جا رہے ہیں، ہم اپنے گھر کا میٹرس لینے جا رہے ہیں، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ سب چیزیں تھیں جو کہیں نہ کہیں ہر ایک گھر میں جو ایک یوٹیوبر ہوتا ہے جس کے خواب ہوتے ہیں، نتاشا کے بھی کچھ خواب تھے اور اس نے پورے بھی کیے، لیکن ستارہ کے خواب اس طرح پورے ہوئے کہ ستارہ نے اسٹرگل کی لیکن وہ وائرل ہو گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے، بہت سے لوگ ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، کچھ بڑے بھی ہوتے ہیں جو وائرل ہو جاتے ہیں۔ اس وائرل کو آپ برقرار کیسے رکھتے ہیں؟ ستارہ نے اس چیز کو برقرار رکھا۔ اب وہ لڑکی بھی تو ہے نا جس نے وہ میرا دل یہ پکارے آجا اس کے اوپر کیا، وہ وائرل ہوئی، لیکن اس ٹائم وہ ٹھپ سی ہوئی ہے کیونکہ اس کے پاس کانٹینٹ نہیں تھا، اس نے اس چیز کو اتنا آگے نہیں رکھا، وائرل ہوئی اور ایک دم سے وہ ٹیں ہو گئی ہے یہ۔ لیکن ستارہ یاسین جو ہے، انہوں نے اس چیز کو برقرار رکھا، آج بھی کامیابی کے راستے پہ چل رہی ہے نا۔ تو وہ ناگینہ جو اپنے بھائی کو نہیں چھوڑتی، اپنے بھائی کے بارے میں اپنے ہسبینڈ سے بلواتی ہے، منہ میں زبان دیتی ہے، اپنی زبان اپنے ہسبینڈ کے بعد میں کہتی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو معصوم، میں ابلا ناری، میں بولی، پلیز جینے دو مجھے۔ بھائی تم ستارہ کو جینے دیتی ہو؟ پھر بھی وہ ستارہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتی، ایک ورڈ بھی نہیں بولتی آگے۔ یہی ہوتا ہے کہ بڑے یوٹیوبر کی نشانی، یہیں سے کامیابی شروع ہوتی ہے، جب آپ لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے مقصد، اپنے گول کی طرف چل نکلتے ہیں کہ میرا یہ مقصد ہے، میں نے اسے پورا کرنا ہے، لوگ جو بھی ہیں وہ بولتے رہیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اگر میری باتوں سے آپ لوگ اتفاق کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔